देख तो वो हिरोइन चोरी करुच्छी जड़े मद पीकी माने आसिक गोटे झीर माने झील को आंगुठी देखिए देखिए झीर पूरा छाती पाखक पलि आसले जड़े शुद्ध ओडिया भाषा कहवाक गले हिरोइन जाकि सहित शोब रिप्लेसमेंट इज बेटर देन कंप्रोमाइज शोईकी काम करवाठू काम न करवा आउ काम रिप्लेस हो बेटर सिंदूर अधिकार बोली गोटे सीरियल से दिव्या दीदी हिरोइन कास्टिंग करते आपण मैंने देखिथे से जमी कॉलेज मानक जी नुआ नुआ पिला जाते सीनियर मैंने जमी रैगिंग करते थट्टा परिहास करते आज सीरियल से माने सेमित जिनस फेस करने को पड़ी तेणु सी आसिक यूट्यूब आज बैट दे शुणु गोटे लिपस्टिक मुझे लगे से लिपस्टिक को से माने जानी शुणी मोर गोटे पाउच थी मैंने भीतर से लिपस्टिक को पुराई देते से सब आर्टिस्ट आगे से काढ़ी देखी देख तो वो हिरोइन चोरी करुच्छी आपण देखंतु केते छोटिया काम सामान्य गोटे लिपस्टिक केते टंका हबो मार्केट रे 100 200 ए भितर ताकू एमाने से लिपस्टिक को जेहेतु ये यूज करके थोइथिले ताकू नै के एमाने ताको बैग रे रखी की ताकू चोरणी बेली कहसी समस्त को आगरे प्रोड्यूसर को आगरे स्टार प्रोडक्शन मैनेजर को आगरे आ जते ताकर आर्टिस्ट रहले ताको आगरे समस्त को आगरे गोटे नुआ पिला तुम इंडस्ट्री को आसी सामान्य गोटे लिपस्टिक जदि हजि जाइछि से तुम जाकि माने समस्त को स्टार मान को डाकिकी तुम प्रोडक्शन मैनेजर को डाकिकी तुम चोरणी बोली कह सब सपोर्ट करवा कथा किंतु एमाने सामान्य गोटे लिपस्टिक ताको चोरणी बोली सजै समस्ते फसैवा चेष्टा कर समस्ते मिलमिशिकी रिप्लेस करने चेष्टा कर अरे सी मन इच्छा आसी ना 400 जन ऑडिशन देते भर से फास्ट सिलेक्ट होगी तुम सीरियल आसिक रोल कर तुम निजे तुम प्रोड्यूसर तुम सीरियल कास्टिंग मैनेजर समस्त आणिक रख इच्छा आसी आउ कास्टिंग काउज से शिकार हो सीरियल डायरेक्टर से निजे कहते तुम मो पाखे आसिक शुआ ऑफर देते आसिक मो पाखे शुआ शुणुना दिव्या दीदी कौन कहते शुणु मुहर शुणु शुद्ध ओडिया भाषा कहवाक गले हिरोइन जाकि सहित शोब जोड़ा मु दरकार पड़े इन फ्यूचर इंडस्ट्री छाड़ीदेवी पछे केवे ये जिनस करि नेवर एटा मो संस्कार बाहर एटा मोर सब किछि बाहर छी तुम भलिया डायरेक्टर तुम भलिया मैनेजर मानकू मुहरे छेप पकेया गला तुम मैंने सब कौन निज सब कौन भावुच कौन तुम घरे तुम माँ भौणी ना के जानी तुम माँ भौणी भी सही टाइप सब होते तेणु तुम सब ये हरकत सब बाहर वंशगत दोष थी तुम अरे मनीष जन्म पाइच समाज में मनीष होगी बंचा चेष्टा कर पशु जदि हम हणा खाइब एटा मन रखता हणा खाइब आज के डेट रे देख तुम ओडिया इंडस्ट्री को कौटी नहीं कौटी पकई सारी कास्टिंग का तेणु ओडिया इंडस्ट्री आज दबेवा को जाइए खाली एतिक नुह गोटे सीरियल कर 3टारू 9:30 पर्यंत भोक है से खाइबा को मागुंट ये हाँ हाँ कहीकि घंटे 2 घंटा है आणुना से कथा कहू ये मद पीकी झील को पशु भाया व्यवहार कर शुणुना मैम कहते से आसिक मो ऊपर चढ़िया स्टार्ट कले तमे केमिति कहल तमे आमको कहलनि मुझे तुमको 4 थर कॉल करके कहली तुम हाँ आणुची कहीकि आणुन जड़े मद पीकी माने आसिक गोटे झीर माने झील को आंगुठी देखिए देखिए झीर पूरा छाती पाखक पलि आसले जड़े भाव संस्कार केतिकी कौ भलिया लोक से हार तुम बोपा माँ तुमको संस्कार टी शिखई छाड़ी ना सेमती पदा को छाड़ी षंढ भाया बुलवाई समाज ठारू किसी शिख ना सेतक भी तुम मुंडे माने बुद्धि ना गोबर खाली गोबर कही मुंडे आउ से सीरियल जे हीरो थिले सो कॉल्ड हीरो सी भी कम नुहति विषय किसी दिव्या दीदी कहते शुणु तुम गोटे कौन हिरोइन आनी से मो सहित कथा होनी ब्रो तुम गोटे रिलेशनशिप रे थिलो गोटे झील सहित मु कहीं तुम सहित कथा हेबी मु कहीं गोटे झीर लुहर रीजन हेबी आउ एई कथाटा जेतेले दिव्या दीदी सोशल मीडिया रे कहि जसंती आम सो कॉल हीरो को एई ठीक ना बाजी जाईछि तांको सहित जमा भी किछि खराब करिनी बस एती खाली गोटे फॉर्मल ऑफिशियल डिस्कशन रे मु कहितली अरे सीरियल टाइम रे जति समय तमर आउ तांकर सीन अछि से टाइम रे सी तुम संगे जहाँ कथा होती सी बाहर कहीं तुम संगे आसिक कथा कि अन्य टाइम रे कौन तुम संगे कथा तुम तांकर कौन तुम तांकर स्त्री ना तुम तांकर प्रेमिका से डायरेक्टर आउ से हीरो आउ से प्रोडक्शन मैनेजर 3 जण कंटिन्यूअसली चैनल को ताकू चेंज करो ताकू चेंज करो ताकू चेंज करो ताकू चेंज करो कंटिन्यूअसली चेंज करो ना ना आपण कहूना एटा भी मिछ सब आपणकर कहि दियंतु मिछ एटा जदि मिछ तमे निजे कहू तुम पाठी रे सुनो कहिथिले मु कहिथिले कि जोड़ीटा ठीक लागुनी आखि को सुंदर देखा जाउनी तो मत चेंज कर दियो नले तांको विषय किछुडे भाबो एटा मु कहिछि हाँ हाँ तुम आमको केते सफेद देवा दरकार नहीं आम जागलु तुम केते भद्र यही कथाटा तुम जो एना कहल यार माने कौन आम जोड़ीटा भल लगुनि
ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ନଚେତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଭାବ। ଆ ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ତୁମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛ କି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ତୁମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଏତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟା ଦିଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବି ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରୁମ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଇକି, ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଇକି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଚେନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ହେଡ୍, ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଗାଳି କରନ୍ତି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ସକାଳୁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି। କାଷ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ସେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ 7:30ରୁ ଫୋନ୍ କରେ, ଆଉ ଆବୁରୁ ଧାବୁରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ ମୋତେ ପୁରା ଗାଳି କରେ। ଆଉ ମୋ ମୁଡଟା ସକାଳୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କାନ୍ଦେ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କାନ୍ଦେ। ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଳି କରୁଛ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହୁଛ, ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ସକାଳୁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଥିବ, ପିନ୍ଧିବେ, ମେକଅପ୍ ନେବେ, ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି କେତେ ଟ୍ରେସ୍ରେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟିରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିବ, କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଚେଇ ଦେଇକି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ତୁମେ 3ଟାରୁ ଖଟେଇ ରାତି 9:30 ଯାଏଁ କରିବ। ସେଥିରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଜାରେ ହଇରାଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ମାନେ ଓଲଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିବ ମଦ ପିଇକି। ସେଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ହିରୋ କହିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଶୁଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କୋଉ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଘର ଦୂରରେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କାଷ୍ଟିଂ କରିକି ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଦିଦିକୁ ଅଧରାତି ଯାଏଁ କାଷ୍ଟିଂ କରାନ୍ତି। କେମିତି ଏତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ କେମିତି ସହିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଦିବ୍ୟା ଦିଦି ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟା ଦିଦି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ମନକୁ ବି ଛୁଇଁଛି, ସେ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହିବି, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍। ଶୋଇକି କାମ କରିବାଠୁ କାମ ନ କରିବା ଆଉ କାମରୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବା ବେଟର। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣ, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏଁ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଯେତେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟର, କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ମିଶୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଭଲ ସେଠି ଭଲ। ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ କେତେ ଇଡିୟଟଟା ନା ମୁଁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଏମାନେ ପଛରେ ଯାଇକି ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଗପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ଦିଦି, ଏଇଟା ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପରଖନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ RK-45 ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।